So my YouTube channel today, going to get a trick shot or I don't know. Okay. I upgraded my gun. Now I'm level 110 or 110. And I got 102 or 3 keys. Yeah. Okay, oh, 112. Government. Yeah. Ada kan mama? Okay, to that. Ready, mama, ready. Okay. Here is a trivia. This is the bad word. Hindi. Mag-umpisa, lapit na lang. Lapit na lang yagang. Very lapit. Yes. Ay, Susi, hindi ko pa gani. 2 days na lang. What the fuck is this? Okay, I'm rage baiting. I don't know why, but I'm rage baiting. Hindi man ko kabalo ko. Ginawa ko ito Kristo na kinulsul ako sa mga Hi! noon at ikaw na labing maayo sa akin. Agad pa yung instruction. Kapatasan ay Ano, ato ya ba ay? yari ko kabalo pero Hindi ko alam kabalo. Budlay. Ginawa ko sa Kristo. Naman na ako. Oh. ay pintan ko na kare. Naman. Naman pintaran mo. Ano to ya ba ay? Ano to ya ba guys? Dito na tayo guys. Bakit ko damong zombies? Sa diin sa tulay. Ano to ya ba? Sayang ya. Sayang. Naman yung gisi mo. Kay Lax na balaki. Sugid ka kay Lax. Ay syempre manami kay gisi-gisi na gani ko balon. Gisi pati lang. Oh, tong sarga no. I guess. Okay, talaga tayo, guys! Ano na? Ano ginagawa? Ano ginagawa?
Weh, pero magnomi po tilong. Pero magnamimi tsura. Color ya. Sayang gani. Imo mata sayang. Sayang kay may rasa na naghahabok. Uga, ano no gani, gahil na. Bili papa. Gahilin process na. Bad ka sa nambal. Ano ito? Ano ito? 1, 2, 3. Isa pa dyan. Pero yung utok mo, walang pake. Baw, ano nga ambals na? Sugid to kaya no. Kasi ano mo na iambal? Sipa, unta kaw. Sige pala, kaya sipa. Babe. Papa! Oh, sorry lang. Sorry. My God! Sorry lang. Apple na. Hindi ko. My God! Sorry na, ne. Sorry lang. Ayun, buti mo yan. Yay! Sakit yan. Patawlo na ako. Sunod mo. Ito po, ilang. You are lying. Nice. Ber patapin. Kalbo, asang gabunta ka. Ako nga matang kalbo. Wow, kay ko kalbo. Buang kagidya. Ay, agay! Sakit. Ay, timobe. Kimatot. Down. Anong tita? Si Paun pa tao. Tito, gid lang pabuang ka lang do si tawi ka. And you want some be jing jing? There's cats wanna be jing jing. I don't wanna be the water. Ano? Saan gabunta ka oh? Itik lang kayo sa akigan ko. Itik lang kayo sa akigan ko. Okay? Main ba tayo to guys? Bye-bye. See you next year. See you next year guys.